De tekst van de mis vindt zich in, als u geen Belgisch missaal hebt, in de missen voor bepaalde plaatsen. Dus op het einde van de missaal heb je missen voor bepaalde plaatsen. En dan ziet je op 5 november voor de heilige Liquide. Si vous n'avez pas un missal belge, avec le propre de la Belgique, la messe des reliques se trouve dans le PAL. Le PAL, ça veut dire Pro Ali Quibus Locis, pour certains lieux, donc des messes pour certains lieux. Donc à la fin du missel, il y a des messes pour certains lieux. Et là, il y a la messe entière de Sainte Relique. When you don't have a Belgian missal, I guess, you can find the Mass of the Holy Relics in at the end of the missal, amongst the masses for certain places. The masses for certain places. In Latin, PAL. There you find on the 5th of November the Mass of the Holy Relics.
Irvine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Intuiva latare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam. Iudicame Deus et descende causa mea, legenda non sancta bomili Nicodelosa erogene. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in cedo dum afflicit me inimicis. Imite luxem tuam et veritatem tuam exervere luxerunt nontem sanctum tuum et tabernacula tua. Et intruibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Confidem tibi incitera Deus meus, vatsam me requarcum turbas me. Spera in Deo, quonium ad hoc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intuiva latare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam, Pater nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Confite ora Dio potente, Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michael, Arcangelo, Beata Novatis, Sanctis Apostles, Petro et Paulo, omnibus sancta et vobis santas, qua pecca venimis correlatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michael, Arcangelo, Beata Novatis, Sanctis Apostles, Petro et Paulo, omnes sanctis vos, fratres, erare per me, Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et de missis peccatis tuis perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctes et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur est potens Deus, et remissis peccatis vestis peccat vodat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra solo remissione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua letabitur in te, Ossene nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Multe tribulationes justorum, et eis omnibus liberavit eos Dominus. Dominus custodit omnia osaeorum, unum existum conteretur. Benedicam Dominum in omni tempore, semper nos eius in ore meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Multe tribulationes justorum, et eis omnibus liberavit eos Dominus. Dominus custodit omnia osaeorum, unum existum conteretur. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christus, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Auge in nobis Domine resurrectionis fidem, qui in sanctorum tuorum reliquis mirabilia operaris, et fac nos immortalis gloriae participes, cuius in eorum cineribus spignora veneramur, per Dominus Spiritus Filium tuum, qui te convivi et entitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libris Sapientiae.
viri misericordiae sunt, quorum pietates non defuerunt, cum semine iorum permanent bona, hereditas necta nepotes eorum, et in testamentis stedit semeniorum, et filiorum propter illos usque in aeternum manens, semeniorum et gloria eorum non delinquetur. Corpora ipsorum in pace sepulta sunt, et nomen eorum vivit in generationem et generationem. Sapientiam ipsorum narent populi, et laudem eorum nunciat ecclesia. Deo gratias. Exultavit sancti gloria, et abuntur in cubilibus suis. Cantate Domine canticum novum, laus eos in ecclesia sanctorum. Alleluia, alleluia. Justi et pulenter et exultet in conspecto Dei, et dilectentur in notitia. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In no tempore descendens Iesus de monte, stedit in loco campesti et turba discipulorum eius, et multitudo copiosa plebis abomini Judea, et Jerusalem, et Maritima, et Tiri, et Silones, qui venerant ut audirent eum, et sanerentur alla gloribus suis. Et qui vexabantur a spiritibus immundis curabantur. Et omnis tuba querebat eum tangere, quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes. Et ipse elevatis oculis in discipulos suos dicebat, beati pauperes quia vestum esternum Dei, beati qui nunc esuitis, quia satura dimini, beati qui nunc fletis, quia redebitis, beati editis cum vos odirint Domines, et cum separabilint vos, et exprobrabilint, et eicierent nomen vestum tanquam malum, quapter filium hominis. Gaudete in radie et exultate, et cienim merces vesta mutas in cielo. Laus tibi, Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Mirabilis Deus in sancti suis, Deus Israel ipse dabit virtutem et fabulum plebis sui, benedictus Deus, alleluia.
Orate, fratres manifestum sacrificium omnipotentia. Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem corpe nostram, totiosque ecclesiae sue sanctae. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sussum corda. Habemus ad Dominum. Gratiamus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Veridim et justum est secundum salutare. Nos tibi semper educilas es angeli. Domine sancte Patri potens et Deus per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuum laudanta angeli adorant dominationes et tribum potestates. Celi cirumque virtuts et grata serafim, soi celitatione concelebrant. Conquibus et nostras voces, et mituia deprecamus, supplic confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus et Sabaoth, plenis celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit Domini, Hosanna in excelsis.
nobis cruce peccatoribus, per omnia secula seculorum. Amen. Oremus preceptis rodaribus moniti divina institutione formarem dicere Pater noster quod in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctes et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericors Viti, Valens Deus, Servicius Peccatis, Vestis Pedicat Volet, Vitam Aeternam. Amen. Indulgentia Maxus Remission Peccatorum, Vestorum Pivat Vabris, Omnipotens et Misericordia Meius. Amen. Ecemius Dei, eccipitur et peccata mundi, Dominum non sumnius ut in pressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Dominum non sumnius ut in pressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Dominum non sumnius ut in pressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Gaudetius in Domino, rectos desit collaudatio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Multiplicat super nosquissimus Domine per ex sancta, que sumsimus misericordiam tuam, ut sicut in tuorum serenitate sanctorum, porum reliquias secolimus, via devotione detamur. Ita eorum perpetua societate de la gente frugamur. Per Dominus Christus Filium tuum, qui te convivis et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio et fervere et firmitatem Dei Deus in per divin testimonium et testimonium peribile dilumine de tolle scripture in perilum. Non erat ire lux testimonium peribile dilumine. Erat lux eva qui illum et honor hominum vintem mundum. In mundo erat mundo ipsum factus est mons inconiovis. In propria finite de spiritum incipient quod incipient Deum, diridis passate filos Dei fieri. Vis vigilant nomeneus ex sanguinibus, nec usate carnis, nec usate viri, sed ex Deo nati sunt. Et revocar factum est levitati nam divinum lamelum per gentium ad gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucidibus pes nostra, salve. A te clamamus exules filii Heve. A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordos oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium tende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Ut digne efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus effugem nostrum et virtus, proclamate clamante propicia stripice, et intercedente glorios et maculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Josephus Ponso, a gratia potestas tui Spiritu et Patris Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis tentatione sancta Te Mater Ecclesiae prece fundimus, misericordiae et benignum exaudi per omnem persam Domini nostrum. Amen. Sancte Michael Cacangi defendent prelio, contra quissam et insidias diaboli est presidium, impretile Deus supplices de pecamur, tuque princes micis celestis, Satanam males conspiritos malignos, quod perditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Gloria Jesu Christissimum. Miserere nobis. Gloria Jesu Christissimum. Miserere nobis. Gloria Jesu Christissimum. Miserere nobis.